mà ngày rắm khi mi thiang lim te in ani. Indian national hockey player nula Lalremsiami hi apa pulal than sanga zote chuan Juni somni pakhat sangni som pakwa khan heart attack awangin abora sana Japan kho pui pakhat Hiroshima a women's FIH series a ramtana akhel lai ani awangin apa bural po William Theilova ramtana in khelin Indian women hockey team chu a champion pui nge nge a hemi hu Juni somni panga tholeni khan an chen in Kolasib aron thengta ani nula Lalremsiami hi Kolasib ni puite Kolasib department sang head of office tele Mizoram State Sports Council shoi tu te hockey Mizoram shoi tu te baka Kolasib sport discipline sang shoi tu ten anlo ani ro pui ta ka leng te song chung khat an ni chu in wa ma cheng ve tu rin chi tin nam tin nan so ma kho vel ni aral hun ni na kina ain wa ma mi thiam lim te lên ra vang na căn chế ngang chân đam tu thi na mun râu mà ngày na hi ăn sil về in bùa say hun a kim chung in a mà ngày na chu ring la kho vel ni aral hun kina ain lua ma mi thiang lim te lên ram ma van in ha kan se ngang Lalremsiami apa thi awangin elama in le la baron hoa chu da chuan department tele hockey Mizoram tele Kolasib lama sport lam shoi tu te le ama ngai na tu te le u le nau te weinia hian in on kal khoma in zawai chunga hian lom thu kan soi ani hi program hi diet ta rei lo deuh hlek man theu kan tumanga maro chu hun hi man ve kan du theu bok sia wangin kan in siam re manga mani huna khan soi tun jong jong kan ri ruam ka soi vek lovin a poimo china khan top thiam ta ina a thain kan ringa du tok ro hanin ti hi chu rem chang lem lo ba mani kan beng ban he chu ra ngai la a tha ange masaberin hun set mang turin pijiri kan so manga ni hi le kan sila kan vice president ni a ani tong tan hun nei turin no so mang pathian mai ko nang lalpa kan pathian min no ngai tu i khongai en kol nan noya nun kan chiar hring fa ten hei vo india kan hun man hi lalpa mishing na matang chuan kan du lo hle ani ma se rem ron noya lunga che kan ni a kan bei sei lo in min tlak bo ka wangin vo in tlaya hei helai muna kan naute in chunga hun dom lo ta mai kan man te lo tul ta a
lim le lom ta hun man kan be sei lain kan rin laba thang ok angin kan chunga ro re na lo theng ani tun huna nge po tharau thiang lem pui na changin ama rem siami nge po apa ruang dai po kil long ma se mel te mu anom le mai tharau thiang lem thil thein nom pui ni ti kan sha tin lom thu kan thila che hallelujah amen hat amen le pa kan pathian ke soi to na zong zong a lom thu kan thil tin sing nam chu na kan chuan enga ti bi nge ti te po awmani kai nge po in kalul ruwa le pa hun khir tak hun ka le chenan tonga har satakin ele baran zonga an fati mal som nan do lazara an nuam save don so ven ti ja bi nge ti zo na lo om mi sing lam tang chuan ma se heng zong zong hi le pa mi sing lam zo na mai ni i rem ro na kan tel si lavani voinia po hian tun huna nge po khove lam khir na tang pum kan dis ti ka tangin kan ho tu te amon kim sa em mai hem te kan mu hian he ven kil kho taka lelpa mira thei tak chung kwa hetiang choi moi na zong zong long long ho thi ina tho ro pui takani ti kan sha tin lom thu kan thrin non le che lelpa an ka zel la tura nang lo chuang zel la an pa mun ruak zong zong nang in ron ruak khat la kan du ai khoi na kan nge ne kan ti dik lo le kan bo cha tam takai ngai dam da dil chungin hem hi min chan dam tu thole la li so krista min he lom thu sai chung kan ron di le cheเวลาเห็นกันที่ซีจะเป็นสร้างเดี๋ยวชอบผู้เชี่ยวชาญเลย Sports Council มากันทั้งประเทศ he huna hian Kolasib borsap puzo eng sang chuan India hockey ta na tholok tak Kolasib nula Lalremsiami chu ramta na mi chuan omani ti in van doina an to chungchanga poi ati thu soin thinlung takin ator pui thu asoya malam huna hlotlin na ro pui tak nei chunjam zel turin du sakna hlanin DC office ai oin district election officer pu vanlal chono machong thuin ralna sum alhan bok ani kadarang zona sanchin hi kalo sathina wen hi takin ganani muwa aru pui gatia lomom gatia ama chu lo ho dan tele an chung ko bo ro ero afyom gan di pui le ani ke hi Kolasib khopa de kan ya Kolasib khwa piang sei lian kan nia elaya tiang ang mi chuan Mizoram Kolasib le Mizoram chok ni lo India chon moina ro buina then tu te jinga mi an ni a chuan kan tia ro bui kan te amar chu an lu su na ro from kan ti pui kan tu pui tak chela ni ti ha kan sei dua ambo rol ni ta ka khan ke hela hian kom lo ka tel ve thei lo ai zo la ma meeting point mo kan nei wangin ai zo la ka oma poi ka tia siami ta chung kwa apa ina bo rol chana wangin poi kan ti kan tu pui tak chetani tin achiam na ina heti chen athen thei te ro pui kan tia kan lom puya akal le je do report du sang sang ber kan la na ni chuan voin ya hian ke ni DC hian amingin siami ara na thil pe kan nan kan dua ta chuan in pu chuan te kan election officer hian amingin kanan te cheng sing khat aral na an lan kan dua chu han lan che kan ti thei tong ni se chu lo me Okay, here Silo Tlam Tanga, also Council Secretary, Mizoram State Sports Council, Kanya. Mizoram State Sports Council Secretary Pulaltlan Thanga point thu soin infiam mi te chu fa ang maya an entrin thu asoya Remsiami chuan pa nei tolong ma se sports discipline shoi tu te chu nu le pa anga ngai turin acha Remsiami chu fighter chonom takani ti in voicen takin har satna ama chona atumaru ema mi hlo thling tur mi zia apu ani ti in chuan ati thu asoyani hi keni chuanin kan naute kan tilawa kan fate kan tia ei siami le midang dangte jeremy te hong te po hi ina chuan nu le pa in ya u naute office a chuan englai point mang na teron thlen ula in lom na te in sports father kan ni hi sports mother te sports father te ne ya
yang chia chuan ngai ro kan lo ti thina chu hei tu na po a khove la chuan pa nei lo angin mi te ngai chuan amma sila sports department hi an pa ani ya hei bik takin kan sports minister pur ba ro moya ngai poi mo le maya player te lo kil koi thin ani na alang le maya mania po apa bo rang ti siat vele khanin putlang siam hi a number ka nei ve hi whatsapp lo tlat mai whatsapp number mi ron pe ngau te atia ka pe ya tu ta hiroshima omlai khanin azuk whatsapp ngala ain be char chan china po siam ina soya sports minister in min han be thu mai kha makka tilu tuga kan ko sepo ka shila amma kan ti maya amma poi ka sa kan ti khapin awma hei voina sepo assembly se sona khoi son omnian ya ma se tlan la culture charla ani na te po ikal du sign ka sia kapal sakha la che tia lungwa prengaron kala chu wangin hela hianin har sakate thina te fiamna te omma sela hele ya pa nei lo ma sela sports si anu le pa ni an chung anu le pa ni engama thil ti te ang te a chulang te chuanin kan tlam che don lo ni ti te po lo se ro atia chu te chuina hian kan soi ngau du a tin thil pakhat kan soi le do chu hei siam hi nia metal an lak hian international hian goal po la sela mania Asian Games le Youth Olympic Games silver medal lak te zarime po goal lak te pon airport hi thing ve ngai lawa lama kalau ngak mai thina amaro chu hoina chuan an ne na tu na mi he ro pui viang ma sela khalam ka karil ruwa om lawa apa na bo ro sana wangin airport ka kal nge yang katia mun thing ka kalang katia hi karil ruwa na om na chu kan sports no phang te hi kan fa te ni te lo chiang ma kan thin luang het maya in siam hi kan soi fo wa a voicen an khel thiam kan tia fighter thatakani kan lo china in khelna hockey field fighter thatak mai lo ni lawa hei ataka lungai na vor top chiam na le mang anna feom ber paten boro sannia po fighter thatak mai ni ala langa ain khel semi final le final khel zo thaka india champion pui to tela kenya po motora kan chuang tha thui takan ti tia ariel ru hianin he khovela ain khelna ai zum na ba ta hianin ariel ru te po alo hoisen ma khang te kha a fak oma in sports person zong te point in tom thak mi singani ti kha bina hianin kan soi non do tin atop an chuanin ai zola matanga ranzui thatu te hei usam foi tu te sports council foi tu te hockey nei tu te anoma khongain loading lock mai teu ai zola matanga ranzui tu song kha in chung lama ten oma motor pali panga te bike ten kanon kala khang kha kilometer ranzui thatu te chukani ale kha song khani mai sela po Laltan sang zo te Mizoram State Sports Council Sport Department in kan ngaya kan uitak zetani sei tur atam rualin sei thu sei a har sakhok meya puthan sang kan han chan thut mai kha min bar khai ema entia ti tur nge nyang kan ti a phone ten kan han enroll kwala amaro chu aborai kunte akhamini vui le ngal mai ani boxi awang kanin polang khacho gan in truk khom dei theilawa amaro chu hetilaya kan senior vice president pukelal thengliana DSO in oma eng poni se nangma khalo zukalla hoki Mizoram mingin pangparte po lo zuk da mai langin ainga motiat nakina ti khom dan kan ngai to don nia kan ti taringota ti chuan ani po alo zuk kan ayo in alo zuk tel theya lobom khop meya tin chumi nuwa ni somni pahni khan Olympic Day observe tournament ti angin Ponpui Academia senior
sipil senior le konpui senior te in khel kan huai hota chuta chuan kan general secretary polel thazwala hovin an zukal le ge ro chu anu mo chung ko lama ro khot na ka nei wangin ka tel ve thei lova chuta po chuan in zukal ni chuan an to lo boka zukhen thasam ta che u ka tia ta chuan kan gs uthazwala hovin an lo zukhen khale shama ti chuan vo in ni hi kan lo theng le ta ani a kan ti thei a klem le meya puthan sang a kha kanin mutam lovin kanin kom tam lem lo nangin ami ziate ke ma ni ve ang tho ko pa pom nuam tak kanin ka sia thian te le engamuin tiang u mi ang ti chuan ti ila ti ve mai thei mi kha anin ka sia ami ngai la zong tak po ni a voi tam kan in kom lowa ama ro chu voi tam kan in kom lo na in ami ngai na zong tak ani a ka ui ve le ani tin afanu career chungcha nga po hianin a serious ma thu tha engkim a shil thin awangin tuna po hian remsiami po hian decision huai sen thak tak mei ma ni pa de ruang mulawa ramta na kheltlang zo a than the na chan hi chutia tura thutluk na huai sen thak tak mei asiam ta hi apai de lo zir tir thin na awang ni ti kha a sia theya chuwang paro pui tak mai kan chan ani amaro chu ti rual chuan aboral na hian remsiami le mizoram hi nasa takin aforka ngani kan sia tangin tu ngani facebook ate po india ram ro pui taka mp te minister te me po in comment an ron siama chu mitak takin an siara an comment nasa em pokani ti kan sia a chuwang chuan ama remsiami mei ba ka kan state mizoram hi nasa takin min vorka ngani ti hi voinia hianin siami nule an fate an chung kwa te po hian sia se ramtana keini engtiga nge kan thi don kan shelo kan arte thi mai don nge don lo po kan shelo chuti lai chon ani to a thi na hian lu khong ro pui lu tu ram le nam tan na ro pui lu tu a thokani ti hi sia selangin an lungai na ka ra po chu a nem tu tha tak lo ni se pathian tharau thiang hi min om pui se ti hi kan bu na kan tong trai pui na ani bokani hetia ga ro pui hian ke ni hi kan thi ve kherang em ti hi ngai to tham ta ko mani ti hi setlang fikila a tha in ring ani chuan ama siami chungchanga po no pangte thu oi tak ama ro chu ri ro khau tak ani a atum aru a ngai thak to ang khan hetiang bising hetiang ri rupu ni lo se chu tun anga din mun hi a thlen thei lovani a skill le tianga tipo atai mak na awang ania chu nu le pa ten thataka an lo zil thina wang te po ani ange tin pathian rem ruat ani ange ti na chin te po om lo thei lova hetiang tak me hetiang no pang te si hanin vorkang thei hi chu wang chon bang lovin pathian ne na lom tu soya kalzel na tura po pathian ven na le kai shuai na ke ma ni thei re nge mo kan ti chia hian kan che sual tan chi na ni ti hi an sia reng hi apoi mo in ka that ta sia a chu wang chon chu voi na kan cha ve du a kalzel na tura du sakna kan hlana an lu sun na chung cha na pathian om puina kan di sak boka tin nu le pa nei lo anga in ngai lovin kha putana panron sei ang khan ke ni hoki mizoram a hian nu le pa an la nei ani ti hi ron in threng se ti kha kan sei du bok ani kalome a district sports secretary kania voina hian film kan titlangin kan fria association som pakua district sport committee boya ob te po voina hian kan kalkimin kan fria voin hin nuile tranani ania remsiami hlotin na wangin kan nuya an siat to na wangin kan takpoka hei hring nun chuani chu wangin voina hian remsiami pa hetinga kalta hi kan ui emema chuti chungin remsiami te siat hlotin na wangin kan lo mem thunga district sport committee zon thei top kan chuanga mammo an nei na huna kan ding zelang ti kha kan soitel duwa tin remsiami nui soiro ka te ka soi thiam lo ka tia i kan soi sakanga Mizoram State Sport Council secretary le kan president kan minister ni bokin an ngai sake mema
avoid ni te po khan a theiangang sen so nga yang khalong ei to vek ru an tia sen so tu lang zong zong po ngei tu sak an nia kan minister le kan secretary te chunga district sport committee bigin lom thu kan soitel bokani kalome Putseme kalome hei voini ya Lalremsiami apa athia wanga ahun loga te po ni mai theia aron hodan hi hina wanga ron ho ania aizol tanga tanga ron zui tu te head of department te le abi kakin kan dc te le sport lama kan tho pui zong zong te ama saberin sabhet ko tar uai me hin lom thu ka sai duwa hei uai me hi chu khorlusun te thian kan ya nimin lama kan president branch uai me ne ka info na engtin nge kan tiang o ke ni chuan a khorlusun te thian kan ni na nga kan lo welcome le tianga kan lo buai pui kan ti thuro ni om ve ka fatia kan branch president hi ni tak ati ani point ai tuan an chung te po ka lo eng lo ngen tia amai ro chu ti mek lai chuan sport lampanga tho pui ten ro mana fel tak mai zau tak mai an lo siama enula Lalremsiami hi voinia hian kan chuanga kan ramta na ke pen dan te zoram mai ni lo ni china khan an soya India ram khovel sia da pholang tu a sing tu nge mai apa in an boral san an thi san ania a boral ti chu kai ka du ve lo wa a thi san ka ti do na chu wangin an thi san ni te khan kan ril ru ngai tu na kal thui khop mai min bar khai khop maya zan lama teng te po helaya uai me dula tlangwal tam tak ma ka soi to a nula Lalremsiami sing tu nu le pa apa mi zia te anu mi zia ten khosak dan te kan han ngai tha buina te ro pui ka ti me maya lalpa tri tu chung ko an ni pi alama in ngai kom te chulal pan a choi moi thin an ti hi he mi te chung ko hian lalpan a choi moya an chung ko pathian an tri na le avoinia ka lo chen na min lam puya local tele kapa min lo sum pui tu te helam na local song song te in the vai chunga thinung le di tak sin lom thu ko soya ka phulo vyau ni in ka sha in za om rom lu tuk ka tia in chanem lo pui si ka lom lu tu ka chanin ai zol chenga min lo zui tu sarte miste kalom e ma min choi om cha India Mizoram kalau lu ma chang India ram kalau chen ma chang ten waza pa chang ten min lau bia an theng tok ten min lau ne ma kalom ma kalom nu tuk ti khan ni mai ro se kalom e me thu sei lo mai nge tia nuk te po ul deu thei don pon na han langa san chu voi ni kan program phan nei hi ani apa bo la la wanga ron ho helaya program han siam ngot mai chu he ti ang hi chi la theng ngai mo ni le chi kha zo na om thei ani ama ro chu mi bi ani ba ani department te le sport lam soi tu ten hun helaya man an tum si chuan ama po helaya han chol ha chama thok han lak lek po man do bin helai hen program kan han tang zui nga ani alom om rualin adung che thak le ani hun kan mang kan ho tu ten don ti hun an mang thiam khop maya hun top lam kan mang don to anga trong trai na kan ei anga kan hun chu lai kan program chu kan du tok don ya i trong trai yang thumang lalpa kan pathian min mangai tu Lalremsiami pa sang aborala chumi chu ani mon ka taka po ne ate le ule naw te omin sil char lama te lungai tra le mang anakara po thamuan na a om thin ani chu bangin he chung kwa pa ber mun
รวกตาฮีนังมันรอนลวกขัดังเจเฮบุนกันตินนัวเทนขัดจูไอโซละมาเตมานีอินละมาเตมุนฟังสังะลีร์เชียกีร์เละตูเตกันนี่อ่ะกงตัวหินตั้งหวยเละละอันนั้นน้ำมันเซนเตตั้งหินตั้งหวยเซนเละ อันกัลโบวินอันเกียมพีชุงโกตินเรลุงดูซงซงจาตัวหุ่นนากิมเลนีอาอมอาเงมโคเบลีอารัลหุ่นนี้นากินาอาอินนัวมามีเทียงพิมเตเลนรำมา